1 महीने के अंदर अंदर बात पक्की हुई और मंगनी की तारीख तय कर दी गई। ये मंगनी से कुछ दिन पहले की ही बात थी, जब बुझे हुए चेहरे और सुर्ख आंखों के साथ बहुत दिनों बाद अमजद उनके घर आया था। उसके जज्बात से बेखबर वो उसकी हालत देखकर हैरान रह गई। अमजद, क्या तुम बीमार हो? अब तो ये बीमारी उम्र भर शायद जान ना छोड़ेगी। वह परेशान हो गई। क्या हो गया है? ऐसी बातें क्यों कर रहे हो अमजद? आखिर ऐसा क्या हो गया तुम्हें जो तुम ऐसी बातें कर रहे हो कि पूरी उम्र बीमारी साथ ना छोड़ेगी? खुदा ना करे कि ऐसा हो तुम्हें। क्या हुआ अमजद, मुझे बताओ, मैं तुम्हारी परेशानी सुनने को तैयार हूँ। आखिर ऐसी क्या बात हो गई जो तुम ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है कि मैं कैसा भी रहूं, जीऊं या मरूं? उसने थोड़े नाराज से लहजे में कहा था। मनाइजा का पारा बढ़ गया। कैसी बातें करते हो अमजद? भला तुम्हारी तकलीफ से मुझे दुख क्यों नहीं होगा? अच्छा, अगर ऐसा है तो फिर तुमने ये क्यों किया? जानती थी ना कि कितनी मोहब्बत करता था मैं तुमसे। तुमने मोहब्बत पे दौलत को तरजीह दी। उसे देख के लगता था कि वह किसी भी पल रो पड़ेगा। ये क्या कह रहे हो तुम? वह मुंह पे हाथ रखकर कहने लगी। ये क्या कह रहे हो तुम? और 2 कदम पीछे हुई। ठीक कह रहा हूँ मैं। इस इंतजार में रहा कि तुम अपनी तालीम मुकम्मल कर लो, कुछ समझदार भी हो जाओ, मगर मुझे अंदाजा ही नहीं था कि तुम तो बहुत बड़ी हो चुकी हो। इतनी समझ आ गई है तुम में कि मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। जबकि वह अमीर ज़ादा, इससे पहले कि वह मजीद कुछ कहता, मनाइजा का चेहरा सुर्ख पड़ गया। चुप हो जाओ अमजद, चुप हो जाओ, वह जोर से चीखी। ये है तुम्हें मेरी जात से आगाही, ऊपर से दावा भी है मोहब्बत का। उसके लहजे में तंज उतर आया था। तो फिर और क्या कहूँ? वह बेहद टूटा हुआ लग रहा था। मुझे डॉक्टर बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए कि वह दुखी इंसानियत की खिदमत करते हैं। जब अब्बा अपनी बीमारी से लड़ते लड़ते इस दुनिया से चले गए थे, तब मैंने भी डॉक्टर बनने का फैसला कर लिया था। और फिर डॉक्टर इफ्तिखार बहुत ज़्यादा काबिल हैं। इंग्लैंड से तालीम हासिल की है उन्होंने, मगर वापस अपने वतन आ गए हैं। अपनी मसीहाई से लोगों के दुख दर्द बांटना चाहते हैं। अब अगर किस्मत से मुझे ऐसा शरीक हयात मिल रहा है तो फिर मैं कुफराने नेमत क्यों करूं? क्यों ऐसे रिश्ते को ठुकराऊं? जरा तुम बताओ, अगर कोई अच्छी लड़की तुम्हें मिल जाती, क्या तुम उसे ठुकरा देते? क्या तुम फिर भी मोहब्बत के दावे भरते? तो फिर मैं उसे खुशबख्ती क्यों न जानूं, मेरी खुशनसीबी क्यों न जानूं? वह बोलते बोलते एकदम रुक गई और अमजद दुख से हंस पड़ा। हाँ, सही कहती हो, मैंने तुम्हें बताया ही कब था, मगर तुमने देखा भी नहीं जो मैं महसूस करता था। वह तुम नहीं करती थी जो मैं महसूस करता था, वरना मैं जो काम कर रहा था वह भी तो बहुत खास था। तालीम के जेवर से तुम्हें आरास्ता कर रहा था, वह भी उन लोगों के बच्चों को जिन्हें तो डॉक्टर भी चेक करना पसंद नहीं करता। वह बहुत टूट गया था। बोझल आवाज में कहकर एकदम पलटा और घर से निकल गया। उसका मेडिकल का दूसरा साल था जब डॉक्टर इफ्तिखार ने अचानक ही शादी का मुतालबा कर दिया। वह सख्त परेशान हो गई। लेकिन मेरी पढ़ाई, वह तो बाद में भी हो जाएगी, मैं तुम्हें पढ़ने से थोड़ी रोकूंगा, अम्मा ने कहा। मगर इसकी उलझन दूर नहीं हुई। फोन पर डॉक्टर इफ्तिखार ने समझाया भी था, मगर वह फिर भी परेशान थी। इस रोज उसके दिमाग में न जाने क्या समाई कि कॉलेज से वापसी पर डॉक्टर से रूबरू बात करने अस्पताल चली आई। रिसेप्शन पे अपने बारे में बताकर वह कंफ्यूज सी बैठी रही। इसे अंदर बुलाने के बजाय डॉक्टर इफ्तिखार खुद उसके इस्तकबाल को अपने ऑफिस से उठ आए थे। आप और यहाँ किस लिए? प्लीज। खुश दिली से मिले थे वो, और बहुत ही अच्छे से पेश भी आ रहे थे। वो सफेद ओवरकोट में मलबूस इस जमीनी फरिश्ते को अकीदत की निगाह से देखने लगी, जो उसे अपने ऑफिस में ले आए थे। उसके लिए उन्होंने मिनटों में चाय और दीगर लवाजमात से टेबल भर दी थी और इसरार से खिलाई भी जा रही थी। इधर उधर की बातें की तो वह जैसे मकसद ही भूल गई थी कि वो किस लिए डॉक्टर इफ्तिखार के पास आई थी। नर्म गुफ्तार, मेहरबान और शफीक व्यवहार, उसे कुदरत के इस इंतखाब पर रश्क आने लगा। सोचने लगी, भला अमजद क्या जाने कि मैंने क्या पाया है। उसे ये नहीं पता था कि अमजद उससे मोहब्बत करता है और इन्होंने उसे पसंद किया है। पसंद और मोहब्बत में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। शायद वो ये जानती नहीं थी, इसीलिए ऐसी बातें कर रही थी। बहरहाल वो अब डॉक्टर इफ्तिखार की शख्सियत से और ज़्यादा मुतवज्जा हो चुकी थी और ज़्यादा अट्रैक्ट हो चुकी थी, और वो यही सोचे जा रही थी कि मैंने क्या पाया है ये कोई नहीं जानता।
میں نے ایسا شخص پایا ہے شریک حیات میں، ایسا ہسبینڈ پایا ہے کہ شاید دنیا میں ایسا ہسبینڈ کسی اور کا شاید ہوگا ہی نہیں۔ بعد جب وہ اپنے مریضوں کے زخموں کو دیکھتے ہوں گے تو بیمار ان کے ہاتھوں کی نرمی اور آنکھوں کے مہربان تاثرات سے ہی اپنی تکلیف بھول جاتے ہوں گے۔ میں بھی ڈاکٹر بنوں گی بالکل آپ کی طرح، وہ بے خیالی میں ڈاکٹر افتخار سے کہہ گئی، اور وہ زور سے ہنسنے لگے۔ انشاءاللہ ضرور، وہ بھی ان کے ساتھ مسکرا دی۔ پھر اچانک اسپتال کا پرسکون ماحول ایک دم چیخو پکار سے بھر گیا، دوڑتے قدموں کی آہٹیں اور افراتفری۔ کیا ہوا؟ وہ ایک دم گھبرا گئی۔ اس سے پہلے کہ ڈاکٹر افتخار جواب دیتے، دروازہ ایک دھاڑے سے کھلا اور ایک بدحواس نرس کی شکل نظر آئی۔ وہ ڈاکٹر افتخار کو ایک اسکول میں ہو جانے والے خطرناک بم دھماکے کے بارے میں بتا رہی تھی، اور اس نے یہ بھی بتایا کہ دھماکے میں بہت سارے بچے ہلاک ہو چکے ہیں اور کافی سارے زخمی بھی تھے۔ زخمی بچے اور استاذان ایمبولینس پر ڈال کے اسپتال لائے جا رہے ہیں۔ اس نے جیسے ہی بتایا تو ڈاکٹر صاحب بھی بہت پریشان ہو گئے، دکھی ہو گئے، اور وہ بہت زیادہ گھبرا گئے، کیونکہ بچے اور ان کے استادوں کا ایسا بم دھماکے کا سن کر وہ بہت زیادہ نروس ہو گئے تھے۔ ایمبولینس کی کان کو پھاڑتی ہوئی آواز وہاں تک بھی آ رہی تھی۔ اس کی نگاہ کھلے دروازے سے اسٹریچر پر زخمی حالت میں آپریشن تھیٹر کی سمت لائے جانے والے بچے پر پڑی۔ خون میں ڈوبا ہوا کرب آلود معصوم چہرہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چلا رہا تھا۔ یہ سب دیکھ کر اس کی آنکھیں بھیگ گئی تھی۔ ابھی وہ یہ سب کچھ سوچ ہی رہی تھی کہ ڈاکٹر افتخار نے نرس پر چلانے والے انداز میں زور سے کہا، نرس شمسا، کیا آپ کو میری پرائیویسی کا ذرا بھی خیال ہے، یا آپ سب کچھ بھول چکی ہیں؟ کیا آپ کو ایک ڈاکٹر کی پرائیویسی کا ذرا سا بھی خیال نہیں ہے؟ آپ نے کیا باہر ڈونٹ ڈسٹرب کا ٹیگ نہیں پڑھا؟ کیا آپ کو نظر نہیں آتا آپ کے اندر تو ذرا بھی ایٹیکیٹس نہیں ہے؟ پتہ نہیں آپ یہاں تک کیسے آ گئیں؟ منائزہ نے بے یقینی سے ڈاکٹر افتخار کی طرف دیکھا، جس کے چہرے سے شفقت، نرمی اور حلاوت مٹ چکی تھی، اور وہ ایک بہت بڑا خود غرض، بے رحم اور لچا قسم کا انسان دکھائی دے رہا تھا۔ اس کی جگہ اب خطی اور حقارت نے لے لی تھی۔ سوری سر، وہ بم بلاسٹ ہوا ہے اور زخمیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ تو نرس کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ تبھی ڈاکٹر افتخار زور سے چلاتے ہوئے بولا، شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ یہاں تو ہر روز جانے کتنے بم بلاسٹ ہوتے ہیں، کتنے لوگ مر جاتے ہیں، تو اب کیا ہم اپنی ساری زندگی قربان کر دیں ان کی خاطر؟ کیا ہماری کوئی زندگی نہیں ہے اور ہمیں زندگی پہ کوئی حق نہیں ہے کیا؟ ہر وقت ہم خدمت خلق پر ہی جیتے رہتے ہیں۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ نرس متغیر سا چہرہ لیے ہوئے دروازہ بند کر کے واپس پلٹ گئی۔ منائزہ شوق کھڑی کھڑی رہ گئی۔ اس کے تو جیسے سارے سپنے ٹوٹ چکے تھے۔ دروازہ بند ہوا اور آہو پکار، شور و شرابہ، بھاگ دوڑ سب دروازے کے پار رہ گئے۔ کمرے کا ماحول ایک بار پھر پرسکون ہو گیا، لیکن منائزہ سمجھ چکی تھی کہ وہ غلط فیصلہ کر رہی تھی۔ اس کا ایک سٹوری ہم دیکھیں گے اس کے اگلے پارٹ میں۔